حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بڑی خوبصورت بات ہے. اور ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں امام غزالی کا تعارف کرواؤں کہ وہ کیا تھے. بس آپ اتنا جان لیں کہ ان کو حجت الاسلام کہا گیا ہے. حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ. بعد از وصال کسی نے خواب میں پوچھا کہ حضرت کیا بنی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. وہ شخص پھر سوال کرتا ہے حضرت معافی کس وجہ سے ملی؟ آپ فرماتے ہیں میں لکھ رہا تھا، لکھنا چھوڑا، قلم کو دوات میں رکھا. جب دوبارہ لکھنے کے لیے ہاتھ قلم کی جانب بڑھایا نا تو قلم پہ ایک مکھی بیٹھی سیاہی چوس رہی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے اڑایا نہیں، میں نے انتظار کیا کہ پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے. فرماتے اللہ نے صرف اس وجہ سے مجھے معاف کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس چیز کی اس وقت شدید کمی ہے. میں کہنا پاؤں کسی دی دھون تے پیر رکھ کے مجھے لبے لیکن میں لینا ہی لینا ہے. اس طرح کسی نے نہیں ملے. اور اقبال نے بڑی کمال بات کہی تھی، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ٹھیک ہے پتہ، پیار کرو یار. پیار بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، بغض بھی اللہ اور اللہ کے رسول. جو حضور کا گستاخ ہے ہمارا اس سے کوئی پیار نہیں ہے. اب مت سمجھو کہ میں وہ پیارے کلی دی دعوت دین دے نہیں. باقی پیار کرو. ٹھیک ہے. اور کیونکہ موسم بھی شدید ہے، خالد اسنین خالد صاحب بھی سونا پڑتے ہیں انشاءاللہ، ان کو بھی سننا ہے. تو اصل میں آئے وہ مجھ سے پہلے تھے لیکن مجھے اس وقت بھی شدید بخار ہے، شدید تیز بخار ہے. لیکن کیونکہ میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ جس بندے نے ٹائم لیا ہوتا ہے نا اس کی کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. کیونکہ آپ لوگ بڑے ڈاڈے ہو، آپ لوگ پتہ تھوڑے میٹھے ہو، ایڈے ڈاڈے نہ پڑو. عذر کسی کا قبول کر لیا کرو، کسی کا عذر قبول کر لیا کرو. مجھے آج بھی یاد ہے جتنے ہم سخت لوگ ہیں. جس دن میرے والد صاحب کا رات کو بھی سال ہوا نا، اس دن چلو کیمرہ لگا ہوا ہے، کسی بھی جگہ پروگرام تھا، تو میں نے ان کو کہا یار والد صاحب کی حالت بہت سخت خراب ہے، میں آ نہیں سکتا ہے. بتا اس بندے نے مجھے کیا کہا؟ کہتا پھر ایسا کرو اپنے والد صاحب کی ویڈیو بنا کے میں نے بھیجو. اتنے ہم ظالم لوگ ہیں. اور دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو محفل کر اور باتیں سن لو جی سانو 17 سال ہو گیا محفل کا، وہ بھائی کیا سیکھا پھر تم نے 17 سال کی محفل سے؟ اور پھر مسجد میں بیٹھا ہوں، حیرانگی کی بات یہ میں نے اس کو ویڈیو بنا کے بھی بھیجی ہے. پھر وہ میری بات مانا کہ واقعی ابو عمار نے بڑا ڈاٹا ہے. جہاں چلے جاؤ واہ واہ، جہاں نہ جاؤ گالیاں. کل ایک پروگرام رہ گیا حضرت جی، وہ کون سی گالی ہے جو میں نے نہیں کھائی ہے؟ بدلو پتر تھوڑا سا اپنے آپ کو. اور یہ میری بات یاد رکھنا، یہ جتنے حالات ٹائٹ ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ اور میں خود ہیں. کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا. جتنا ادھر چھوڑو گے ادھر سے اتنا قائم تم پہ بھی ٹائٹ ہوتا جائے گا. داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے کو اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے ایک دن اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا اس وقت میرے شہر میں تیرا سب سے زیادہ قریبی مقرب کون ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے جب میں رات کو سویا نا خواب میں تو کیا دیکھتا ہوں، ایک کپڑے کا دکاندار ہے. خواب میں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت شہر میں سب سے زیادہ ہمارا مقرب یہ ہے. وہ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا. مجھے تھا وہ ہوں گے کیونکہ ان کی پگ بہت بڑی ہے، وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے. کہتے کوئی بھی نہیں. کون؟ ایک کپڑے کا دکاندار. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید حضرت نے اپنی دکان میں پردہ لگا کے نا سائڈ پہ سارا دن چھپ کے نفل پڑھتے ہیں، یا حضرت نے کوئی اتنی لمبی تصویر رکھی ہوگی سارا دن وہ پھیرتے ہیں. کہتے ہیں کیونکہ جتنی دیر حضرت کسی سے آپ کا تعلق نہیں، واہ نہیں پڑا، سفر نہیں کیا، آپ کسی بندے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ فرماتے ہیں میں صرف یہ جاننے کے لیے کہ ہے کیا. کہتے گیا تو پردہ بھی کوئی نہیں تھا، حضرت کے پاس کوئی لمبی سی تسبیح بھی کوئی نہیں تھی. میں بڑا حیران ہوا. کہتے میں نے تو راز جاننا تھا. کہتے میں نے ان کی دکان سے نے کپڑا پسند کیا. کہتے انہوں نے کوئی بحث نہیں کی ریٹ پہ، کچھ اپنی منا لی کچھ میری مان لی. کہتے میں نے کہا میں تو راز جاننے آیا تھا تو راز تو کھلے کوئی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی. کہتے میں جب جیب سے پیسے نکال رہا تھا نا تو حضرت مجھے فرمانے لگے جناب جی کم کہیے تو کر دو گے. میں نے کہا شکر ہے بات ختم نہیں ہوئی، بات چلی ہے. کہتے میں نے کہا جی. کہتے حضرت یہی کپڑا، یہی کوالٹی، یہی قیمت آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گی، اس سے خریدے مجھ سے نہ خریدے.
میں بڑا حیران ہوا، وہ بھائی اپنا گاہک بھی کو جانے دیتا ہے؟ کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید جیسے ہوتا ہے نا بھائی، سامنے کسی نے دکان ڈالنی تھی، کسی نے خود ہی ڈال لی ہو، پھر خیال نہیں اس کی بیٹے کی ہوگی، پھر خیال ہے نہیں بھائی کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھتیجے کی ہوگی، پھر خیال ہے نہیں بھانجے کی ہوگی۔ کہتے مجھے کہنے لگے حضرت آپ جو سوچ رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے میں نے کہا حضرت پھر اپنا گاہک سامنے بھیج رہے ہیں؟ تو کہتے مجھے کہنے لگے حضرت میری جتنی آج کی ضرورت تھی نا میں نے کما لی ہے، لیکن میں صبح سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں اس کی دکان پہ کوئی گاہک نہیں آیا ہے، بچے تو اس کے بھی ہیں نا، کھانا تو اس نے بھی ہے، اس لیے آپ اس سے کپڑا خرید لیں تاکہ اس کی بھی روٹی کا بندوبست ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں دکان سے اٹھ بھی آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا مقرب کیسے بنتے ہیں۔ پتر محبت کرو یار، محبت کی بڑی کمی ہے، اور اللہ کا شکر ہے حضرت ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ اور پتر آپ جس در پہ جاؤ گے آپ کو محبت ملے گی، آپ جس در پہ جاؤ گے بہت بہت بڑی محفلیں، بڑے بڑے لمبے پروگرام، 2-2 3-3 1.5 گھنٹے کی تقریریں، لیکن محبت پھر بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم پیچھے جا رہے ہیں، جھوٹ بولنا ہے تو جنہ مرضی بول لو، میں بیمار بھی ہاں، میں تھکیا بھی ہاں، گرمی بھی بڑی ہے، تو میں جھوٹ بولنا تو بالکل نہیں آیا کوئی، اور نہ اللہ کبھی بلوائے مجھ سے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، گجرانوالہ والوں نوجوان بیٹھے ہیں، اور حضرت جی ایویں نہ منڈی لا ہڑی ہو، ذرا سوچ کے منو جواب دئیو۔ ماشاءاللہ محرم شریف اپنے اختتام کی طرف روانہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ بڑا شعر پڑھا گیا جی، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ٹھیک ہے جی؟ اب میرا آپ سے سوال ہے، گجرانوالہ والوں ذرا بتاؤ مجھے، آپ نے گجرانوالہ کے کسی بازار میں اسلام دیکھا؟ کسی پارک میں، کسی مہراج ہال میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں؟ بلکہ یہاں بہت سارے بچے ایسے بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ بیٹا تو کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ، تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا۔ پھر سوال یہ ہے کہ جی وہ اسلام جس کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، آج بڑی دکانیں کھل گئی ہیں، زید کچھ کہہ رہا ہے، بکر کچھ کہہ رہا ہے، میں نہ زید کی سنوں گا نہ میں بکر کی سنوں گا، میں تو وہی سنوں گا جو میرے بڑوں نے کہا ہے، اور ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا کہا بتایا ہے؟ سیکھاں تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کمے، کو بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمے۔ لیکن بتاؤ سوال پھر سوال ابھی بھی وہاں ہی کھڑا ہے جی، وہ اسلام کدھر ہے جی؟ سوال اب بھی وہاں ہی کھڑا ہے، وہ اسلام کدھر ہے جی؟ میرا پہلا سوال نوجوانوں سے، آپ کے چہرے پہ وہ اسلام کیوں نہیں ہے جی؟ آج آپ کو اتنی مشکل لگ رہا ہے یہ داڑھی رکھنا؟ اب ماشاءاللہ خادم بلال صاحب بیٹھے ہیں، نوید قادری صاحب ہیں، حضرت 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 صاحب ہیں، سارے بچے بیٹھے۔ آج تک آپ کو کوئی بندہ ملا جس نے یہ کہا ہو یار داڑھی دے پار نہ لون میری تونچ پیڑ رہی ہے؟ ملا کوئی؟ آدھا کلو کا موبائل آپ سب نے اپنی جیب میں اٹھایا ہوا ہے، میری بھی جیب میں اس وقت ایدا پار نہیں تھے، ایدا پار ہے، ایدا نہیں پار، ایدا پار ہے، کدھر ہے جی اسلام؟ اور پتر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جتنے بچے بیٹھے ہو، اے اللہ دے بندے ہو، آج بڑا سستا سودا جے کر لو پتر، آج بہت سستا سودا ہے پتر، کر لو، اوکھے سودے وہ کر گئے۔ مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے ہیں، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ تجھ سے کس نے بیٹا مانگا ہے؟ مانگا کسی نے؟ تجھ سے کس نے بھائی مانگا ہے؟ تجھ سے کس نے بھتیجا مانگا ہے؟ وہ امام حسین ہی تھے حضرت جنہوں نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے ایک دن میں 72 قربانیاں دے دی حضرت۔ تجھ سے کس نے مانگا ہے؟ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہیں، عشق میں کیا زندہ باد ہے یا علی، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے،
इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लौटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर है। आज पुत्र सौखा सौदा जी कर लो मेरा पुत्र। ए टोपी कोई नहीं जैडी पारी है, ए दाढ़ी कोई नहीं जैडी पारी है पुत्र। आज सस्ता सौदा जी कर लो मेरे पुत्र। वो चलो दुख है जी इस वक्त, हमें दुख है इस वक्त। वजह मैं हजरत उस दिन एक बच्चा आ गया दम करवाने, उसकी शाम को रात को ना बारात थी, उसने अपनी कलाई पे ना गाना पहन रखा, क्योंकि भाई ना हमने इस तरह के काम किए हैं ना हमें पता ये गाने शाने क्या होते हैं। उसने गाना बंधा हुआ था, दम करवाने आ गया। मैं सफर पे था, फोन आया जी पता नहीं मैनू की हो गया, तुम कितने हो? मैं पुत्र मैं आंडिया दवन ते पहुंच जा। वो मेरे आने से पहले घर के बाहर खड़ा था, गाड़ी खड़ी की, उसको अंदर ले गया, दम शम किया। उसने ना वो हाथ पे ना गाना बंधा हुआ था। मैंने उसको कहा मैं यार एडा तेरा कद दे जवान आदमी ने की तू गाना बने ए फड़ के ला ना हजरत जी ऐ ना लवाइयो बड़ा काम खराब हो जाने। मैं क्या हूँ ये मेरे तेल ते बने हैं ते राती दूल्हा जो मैं बनना तो मेरी भैन ने लाना गाना। हजरत जी गाना ना लवाइए। मैं हजरत जी मैंने कहा चलिया इंडिया से लिया हुआ गाना तुझे इतना अजीज हो गया और मुस्तफ़ा की सुन्नत तुझे बड़ी इंडिया से लिया हुआ गाना तुझे इतनी अजीज हो गया, क्या हो जाएगा गाना? किधर है गाना लिखा हुआ? किस आयत में गाना है? किस हदीस में गाना है? इंडिया से लिया हुआ गाना तुम्हें इतने अजीज हो गए हैं? जो मुस्तफ़ा करीम के चेहरा अनवर पे, जो सिद्दीक़ अकबर के चेहरा अनवर पे, जो उमर फारूक के चेहरा अनवर पे, जो उस्मान गनी के चेहरा अनवर, जो मौला मुश्किल कुशा के चेहरा पाक पे, जो इमाम हुसैन के चेहरा पाक पे, जो इमाम हसन के चेहरा पाक, वो तुझे ओखी लग रही है। अच्छा चलो जी आपस में बैठे, सच बताना मुझे जरा, दाढ़ी ना रखने की वजह सिर्फ एक औरत को सोना लगने के अलावा और तो नहीं कुछ। आपस में बैठे हैं जी, कहते तो मैं कैमरा भी बंद करवा देता, कारी साहब को मैं कहता हूँ कारी साहब थोड़ी देर कैमरा बंद कर छोड़ो, कोई और वजह तो नहीं है, कोई है तो लो जी मैं बैठा हूँ उठ के बोलो। मुझे शदीद बुखार है, मैं नहीं आपकी खुशामद करने आया कि मैं कहा नहीं सारा कुछ ही ठीक है। भाई सारा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ठीक है, सारा तो दूर रह गया ना, कुछ भी नहीं ठीक। हाँ जी मियाँ जी 2020 में इस्लामाबाद खड़े होकर नारे लगे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक फिर क्यों हो गया? 2021 14 अगस्त मीनारे पाकिस्तान पे तमाशा लगा है, उसने खुद फड़वाए हैं या आपने फाड़े हैं, जो भी है काम तो गलती हुआ है ना। उसने खुद फड़वाए हैं या आपने फाड़े हैं, काम तो गलती हुआ है। फिर मैं किस तरह कहूं सब कुछ ठीक है? 2 साल हो गए हैं पुत्र, हज बंद पड़ा हुआ है। उधर हजरत जी सिर्फ 60,000 बंदे हज कर रहे हैं और उधर जनाब एक फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल का मैच हो रहा है, 2.5 लाख बंदे बैठ के मैच देख रहे हैं। आज कोई नहीं है सऊदीया को पूछने वाला है, आज कोई नहीं सऊदीया को पूछने वाला। और तू मामा लगता है बंद करने का? क्या तेरे पास बंद करने की अथॉरिटी है? ये अल्लाह का घर है, तेरा तो घर ही नहीं है, क्यों तूने इसको बंद किया? वो गया वफद उसे पूछने, ओ भाई हमें इतना तो बता, ये कोरोना को इतने तगड़ा हो गया है, इसका जोर फुटबॉल के ग्राउंड पे नहीं चलता, अगर चलता है तो मताफ में चलता है। ये कोरोना इतनी ताकतवर हो गया है, इसका जोर यूरोप के बाजारों में, यूरोप के होटलों में, यूरोप के क्लबों में, यूरोप के बार क्लबों में, यूरोप के जनाब जहां जुए खेले जाते हैं वहां नहीं चलता। इसका जोर जो है ये सफा मरवा पे चलता है, मकाम इब्राहिम पे चलता है, मिना में चलता है, मुजदलफा में चलता है, अराफात में चलता है। इसका जोर मस्जिद नबवी शरीफ में चलता है, इसका जोर जन्नतुल बकी में चलता है, इसका जोर कुबा शरीफ में चलता है, इसका जोर मैदान उहद में चलता है। लेकिन पूछना किसने? आपने। आपको तो हजरत उन्होंने शादिया नादिया के पीछे लगा दिया, आपको तो उन्होंने नेट के पैकेज दिए हुए रात के, सारी रात गल्ला करो बैठ के। पूछना किसने? कौन पूछेगा? किसने? हम ये जो हम एक दूसरे को काफिर बनाने में लगे हुए, मैं कहना वो काफिर हो, कहना मैं काफिर, पता नहीं मुसलमान कौन है यार। कोई नासबी हो गया, कोई खारजी हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, लड़ो आपस में, वो अपना काम कर रहे हैं। 2 साल हो गए हैं हजरत, हज बंद पड़ा हुआ, उम्रा बंद है। क्या नहीं खुला जी? उसका मुझे नाम बताओ जो नहीं खुला हुआ है जी। वो सेने हरम हजरत जहां पैर रखने की जगह नहीं होती, चंद बंदे वहां तवाफ कर रहे हैं। वो मस्जिद नबवी मुवज्जह शरीफ जिसके सामने दीवाने खड़े होकर हुजूर की बरगाह में सलातो सलाम पेश करते थे, वहां बंदा कोई नहीं है हजरत जी। कोई है पूछने वाला? कौन पूछेगा उसको यार? उठो खुदा के बंदो, 10 मुहर्रम पे एक देग पका के देना जो फतवा दे लो मुझ पे।
एक देग पका के, एक सबील लगा के, एक चावल बांट के, एक फिरनी पका के वेले ना हो जाओ यार। मिशन हुसैन का है। आज हुसैन के नाने का दीन फिर इतना कमजोर है कि आज बंद पड़ा है, उमरा बंद पड़ा है, मस्जिद नबवी सोनी है, लेकिन पूछना किसने? कौन पूछेगा? फिर हजरत फिर मुझे मजबूरन शेर पढ़ना ही पड़ेगा। दीन नबी दावान यतीमा दर दर तक के खाए, गल्लां बड़ियां नारे बड़े अमल कोई नहीं है। दीन नबी दावान यतीमा दर दर तक के खाए, कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़े सीने लाए हैं। आज काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गरचे है ताबदार भी घेसुए दजला फरात। हाँ जी पुत्र, जितने मुंडे बच्चे बैठे खुदा दा वास्ता कोई अमल की गल करो यार, कोई अमल की बात करो यार। 72 कुर्बानियां यार, इस तरह न करो। आज इस्लाम कमजोर हो गया। अच्छा जी, वो कुर्बानी, फिर उसके बाद अपने पाकिस्तान को देखो जी। जब ये मार्ज़ वजूद में है, 50 लाख शहादतें हुई, 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटी हैं, फिर आपका पाकिस्तान बना था। अच्छा मुझे एक बात बताओ जी, हम खुद मुहाजिर हैं, क्या आपके ख्याल में इंडिया में दिन नहीं चढ़ता? क्या इंडिया में गोंगलू नहीं है, कद्दू नहीं है, दरिया नहीं है, नहरें नहीं है, चश्मे नहीं है, खजूरें नहीं है, बादाम नहीं है, छोटा गोश्त नहीं है, बड़ा गोश्त नहीं है? क्या नहीं है वहाँ? सारा कुछ ही है। पाकिस्तान क्यों लिया गया? इस्लाम का पाकिस्तान। वो सिर्फ इस्लाम के लिए हिजरत करके आए थे। हम एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ इस्लाम होगा। लेकिन सवाल फिर वही है जी, आज 75 साल हो गया आपके पाकिस्तान को बने, इस्लाम किधर है? मैंने जी अपने ख़ानदान में ना, दूर की हमारी एक रिश्तेदार थी, 92 साल उनकी उम्र हुई, फिर वो फौत हुई। उन्होंने भी हिजरत की थी। और जब वो हिजरत करके आ रही थी ना, उनके हाथों से उनका बेटा छीन लिया रास्ते में ना, कुछ शहीद हो गए। उनके हाथों से ना उनका बेटा छीन के ले गए। जितनी देर अम्मा जी जिंदा रही, उन्होंने कभी घर का दरवाजा बंद नहीं था करने दिया। वो अगर जब अम्मा जी ने सोना ना, दरवाजा बंद कर देना, अम्मा जी को कहना, अम्मा जी हालात नहीं ठीक है जी। जब वो दरवाजा बंद करना, जब अम्मा जी ने रात को पेशाब वगैरह के लिए उठना ना, फिर खोल देना। तो जब कभी कहा जाता ना, अम्मा जी दरवाजा ना खुला रहने दिया करो, बंद कर, तो पता क्या कहती थी? हो सकता है मेरा पुत्र आए थे कि बंद दरवाजा वेख के वापस ही न टुर जाए। तो मैं पुत्र 1980 में, 82 में, 84 में, 83 में, 90 में, 92 में, 91 में, 2000, 2001, 2002, 2004 में पैदा हो गए। तुम्हें क्या पता पाकिस्तान क्या है? तुम्हें तो 14 अगस्त एक फन के लिए दिन मिल गए। मोटरसाइकिलों के सलेंसर कड्डो, मुंह के झंडे बनाओ, तो सारा दिन सड़कों के वाजे ले लो, तो तुम करते फिरो। तुझे क्या पता पाकिस्तान क्या है? तुझे क्या पता पाकिस्तान? ये कोई बाबा हो जिसने देखी हो जरा, तो उससे बैठ के पूछ के पाकिस्तान क्या है। इसलिए पुत्र हाथ जोड़ के अर्जी ये सारे आएंगे, जिन्हें बच्चे बैठे थे, पुत्र आओ शुरू करिए। किसी ने तो शुरू करना है, आओ अपने पाकिस्तान के लिए शुरू करें। आपके पाकिस्तान को लोड़ है अमल। हजरत अमल। जितने बच्चे बैठे हो पुत्र, सोनी करके दाढ़ी शरीफ रखो। और मैं आपको सच कह रहा हूं पुत्र, इस वक्त का बहुत मुश्किल तरीन जिहाद है। आप इंडिया पे चले जाए ना, एक आपको गोली लगेगी, ठूस, खत्म। अगर खुलूस हुआ तो शहीद हो जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन पुत्र, ये वो लड़ाई आपको रोज लोगों की जुबानों की गोलियां खानी पड़ेंगी। आपको रोज लोगों की जुबानों की तलवारें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। सोनी करके रखो। और ना पुत्र की बीबी ने सोना लगेंगे। लो मैं जाते जाते बस बात आपको कह जाऊं, क्योंकि 12 बज गए हैं। मैं जाते जाते आपको कह जाऊं, ओ जिदे लिए तू नहीं रखने दिया। मैं पुत्र खुद बेटियों वाला हूं। असल कैमरों से बड़ा डर लगता है, बात आगे पीछे से काट के ना चढ़ा देते हैं। मैं खुद बेटियों वाला हूँ, बहनों वाला हूँ, बच्चियों वाला हूँ, बीवी वाला हूँ। मैं किसी की तजलील नहीं करने लगा, जिन्हें मैं सच बताने लगा। पुत्र जिसको सोना लगने के लिए तू नहीं ना रख रहा, जे सिर्फ 3 दिन मुंह ना धोए तो तू ही ना वेखे कोई। सिर्फ 3 दिन मुंह ना धोए तू ही ना वेखे। लेकिन जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूँ ना रख ले, उनके लिए पीर मेर अली शाह कहते हैं। जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूँ ना रख ले, उनके लिए मेर अली शाह कहते हैं। मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमके लाट नूरानी,
जुल्फ आँख मस्तानी मखमूर रखी हैं मद भरियां, ठीक है जी। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के अपनी उंगलियां काटी थी, आप फरमाती कभी मेरे महबूब को देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं। इसीलिए किसी ने कहा था जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां हैं। उथे वेख के जो कटोइयां हुई तो उंगलियां इथे बगैर वेखिया जी गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, बगैर वेखिया गाजी मुमताज कादरी शहीद है, इथे बगैर वेखिया गाजी आमिर चीमा शहीद है। और फिर आला हजरत ने भी कमाल ही लिखा, आप फरमाते हैं खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह है सुनी करके। और हजरत जी मेरे बुजुर्ग एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया कर, मेरे बुजुर्ग एक बड़ी खूबसूरत, भाई आपको पता है बाबों का एक अपना ही अंदाज होता है। आप फरमाया करते थे कोई संगिया कख रख लै, वो संगिया कख रख लै। किसी ने अर्ज की थी हुजूर की होएगा कख रखिया, आपने फरमाया उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा है। ये पुत्र आप इसको बड़ा लाइट ले रहे हैं, ये लाइट नहीं है पुत्र, इसको ना मजाक लो। और मैं चलो जी मैं गर्मी बड़ी है इंशाल्लाह, बस वो आजमाइश आ जाती है ना, प्रोग्राम तो किबला कारी खादिम बिलाल साहब ने बड़ा सोना अरेंज किया था, बस आजमाइश आ गई जी। ज़ाहिर है खुला हॉल होता तो प्रोग्राम का अंदाज मिजाज ही कुछ और होना था, लेकिन कोई नहीं, ये आजमाइश आती है कराने वालों पर ही आती है, जिन्हें नहीं कराना होते तो कभी आनी है, आनी तो होते ही ना जिन्हें कराना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कबूल ही कबूल अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह हमारे कारी खादिम बिलाल साहब की खैरें फरमाए। मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, आपने जवाब देना। मैं पीछे भी पूछ के आया हूँ, आपके गुजरावाला में लाजिम बात है जी पंजाब कॉलेज होगा, माशाल्लाह बड़ा मारूफ शहर है हमारा गुजरावाला है जी, एस्पायर कॉलेज भी है। अच्छा जी, मैं अब आपसे सवाल करने, और आपको जी इजाज़त भी है इख्तलाफ करने की, लेकिन करना ज़रा प्यार से है। अगर किसी को हो तो आप उठ के कह सकते हैं नहीं जी इस तरह नहीं इस तरह है, ठीक है जी। पंजाब कॉलेज का एक अपना यूनिफॉर्म है, पैंट का रंग अपना है, शर्ट का रंग अपना है, अपना उनका एक बैज है, फिर एक वो कार्ड भी देते हैं गले में लटकाने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है पंजाब कॉलेज का, पैंट शर्ट बैज गले में कार्ड, आप यूनिफॉर्म पहन के एस्पायर कॉलेज चले जाएं, चौकीदार अंदर जाने देगा? उसने क्या कहना भला, हजरत जी यूनिफॉर्म साडा, कपड़े साडे, हुलिया साडा, बैज साडा, ठीक है जी। रोक आपको कौन रहा है? उस इदारे का सबसे आम आदमी, प्रिंसिपल नहीं रोक रहा, वाइस प्रिंसिपल नहीं रोक रहा, आपको पीएन रोक रहा है हजरत जी, उस इदारे का सबसे आम आदमी हजरत, आपको अंदर नहीं जाने दे रहा है। नहीं जी हुलिया नहीं साडा, चलो जना हुलिया उत्थे जाओ, ठीक है, एग्री करते हैं बात से, किसी को इख्तलाफ तो नहीं है इस बात से, ठीक हो गया जी। अब आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है एस्पायर कॉलेज का, आप पंजाब कॉलेज चले जाए, चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या कहेगा? पैंट साड़ी नहीं, शर्ट साड़ी, हुलिया साडा, बैज साडा, फिर उन्हें की कहना है जिन्हों का हुलिया है उत्थे ही जाओ, ठीक है, मानते हैं जी आप। अब मैं पुत्र आपसे पूछता हूँ, कल बरोज़े क़यामत भी अगर इसी तरह हुआ, अब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगे तो वहाँ खड़े फरिश्ते ने ये कह दिया जनाब मुंह साढ़े वाला, सिर साढ़े वाला, हुलिया साढ़े वाला, चेहरा साढ़े वाला, जिन्हों का हुलिया उत्थे जाओ, जिन्हों वाला मुंह है उत्थे जाओ, जिन्हों वाला सिर है उत्थे जाओ, तो फिर मुझे बताओ पुत्र क्या पले रह जाएगा? इसलिए मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे संगिया एक अख रख लै, एक अख रख लै, एक अख, कल तेरा भी कख रह जाएगा है। सोने करके रखो पुत्र, सोने करके, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना, कौन सी बस्ती वसाई ताजराने आहले वो कर गए। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा गा रहे,
गोदे मुबारक में एक जानिब इमाम हुसैन है और एक जानिब आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर आके अर्ज़ करते हैं महबूब अल्लाह ने सलाम भेजा है और साथ पैगाम आया है कि एक रख लो तो एक दे दे। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों को देखा, फरमाया जिब्राइल जाके अर्ज़ करना हुसैन रख लिए इब्राहीम दे दिए। 3 दिन के बाद आपके लखते जिगर हज़रत इब्राहीम का विसाल हो गया। और लिखा है जब उसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर होते ना, बाल फरमाया करते थे मरहबा वो आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। हुसैन कौन थे? अगर कभी रोने की आवाज़ आती तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाया करते, जाके कहना फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। वो हुसैन है, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजरानी अहले बैत। मेहनत करो मेरा पुत्र। जैसे मैंने कहा ना प्यार की बड़ी कमी है। चलो जी एंड उसी पे बस फिर खालिद साहब हज़रत जी, क्योंकि बड़ा शदीद मौसम है ये। हज़रत माशाल्लाह उलमा कसीर तादाद में जी, मुझे नाम नहीं आते, अगर नाम आता तो मैं एक एक कर लेता जी, सारे मेरे सर का ताज है जी। मैं ना मेरी आप उसको कुताही समझे, मेरा उज़्र कबूल करे, मैं एक एक नाम लेता जी। मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, अल्लाह मेरा इरादा था इससे पहले क्लोज़ कर दूंगा, लेकिन चलो बात थोड़ी लंबी हो गई। हज़रत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत वो शख्सियत है जिन्होंने मैदान करबला में अपनी आँखों के सामने अपने 72 प्यारे शहीद होते देखे हैं जी। 72 प्यारे शहीद होते देखे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं। अली असगर भी देखे, अली अकबर भी देखे, सब देखा। लिखा है जब शाम कूफा दमिश्क होते होते ये काफिला मदीना वापस आया, और मैं बच्चों से कहा करता हूँ जो आके अपने नाना जान से वो बातें हुई ना, वो सुनाने के लिए भी इतना बड़ा कलेजा चाहिए। जहाँ के वो बातें हुई थी इतना बड़ा कलेजा चाहिए सुनाने के लिए है। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना के बाहर अपना घर बनाया, और वो घर आज भी अपनी आबोताब के साथ मदीना पाक में मौजूद है। वो वखरी गल है जी, सऊदिया वालों ने अपने मिजाज के मुताबिक उस घर से कोई अच्छा सलूक नहीं किया, उन्होंने इसको मिसमार कर दिया हुआ। बस एमी तो खैर नहीं कहूँगा मैं, ये जितनी ये कुर्सियों का बनता है ना जी, इतना एक कमरा रह गया हुआ है, उसके इर्द गिर्द भी उन्होंने लोहे की बड़ी बड़ी सुलाखें लगा रखी हैं ताकि कोई अंदर ना जाए। लेकिन हज़रत जी उस कमरे का जो दरवाज़ा है ना, उस पर आज भी एक स्लेट लगी है जिस पे लिखा हुआ है बैतुल हुज़्न, गम का घर। ये हो नहीं सकता कि आप वहाँ जाके खड़े हों और आपको रोना ना है। ऐसे दिल नरम होता है और आंखें छम छम बरसती हैं, छम छम बरसती। वो लिखा है जी उसी घर में एक यजीदी सिपाही आया जिसमें को थोड़ा सा मुश्किल वक्त बना, वो वहाँ से भागा और उसने आके हज़रत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पनाह मांगी। आपने 3 दिन और 3 रातें पास रखा। लिखा जब जाने लगा ना तो आपने उसको कसीर रकम भी इनायत फरमाई। तो लिखा थोड़ा सा आगे चल के ना वापस आया और आके अर्ज़ करता है हज़रत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। आप फरमाते मैंने कहा वो तेरे दिल में ये ख्याल कैसे आया? तो आगे से ये अर्ज़ करता है हज़रत अगर पहचान लेते तो फिर अपने वालिद और अपने प्यारों के कातिल को घर तो ना रखते हैं और जाते हुए इतना खर्चा तो ना देते हैं। आपने कमाल जवाब दिया, भाई गुजरांवाले वाले हो, कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया सुन लो, जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन पे पहली तलवार चलाई थी ना, मैं तब का तुझे पहचानता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। मैं हज़रत मैं अब भी वहाँ अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हज़रत जी अब भी वहीं खड़ा हूँ, मैं अब भी वहीं खड़ा हूँ। कत्ल हुसैन असल में मर गई। मोहब्बत जितनी पुत्र सख्ती करोगे उतनी तुम पे होगी। तो बस ये आखिरी बात, मेरे ख्याल से खादिम भाई तब तशरीफ़ ले गए थे हज़रत जी। हाँ
خادم بھائی حافظ صابر علی صابر صاحب کے عرس پاک پہ تھے، وہاں وہ آپ کے صاحبزادہ اعظم صاحب نے بات، اللہ حضرت جی ظاہر ہے وہ کوئی خطیبانہ رنگ تو نہیں ہے نا، لیکن حضرت جی بات ایسی تھی کہ ہر آنکھ رو پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ملک صاحب تھے جنہوں نے بات سنائی ان کو، لیکن مجمع میں بات اعظم صاحبزادہ اعظم صاحب نے سنائی۔ جیسے اب گرمی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جی بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں کم ہو گئی ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی کو خیال نہیں آ رہا کہ بارشیں کیوں کم ہو گئی ہیں، بارشیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں جی۔ اگست گزر گیا، جولائی گزر گیا، بارشیں کوئی نہیں ہوئی، لیکن دکھ کی بات ہے کسی کو خیال ہی نہیں، سارے ہی فیس بک میں، یوٹیوب میں، ٹویٹر میں، انسٹاگرام میں، واٹس ایپ میں ایسے کھوئے ہیں، کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ بھئی بارشیں کیوں کم ہو گئی ہیں، کیوں بارشیں نہیں ہو رہی۔ اب یہ بارشیں شروع ہونی ہیں، آپ لکھ لیجئے گا، لیکن پتر یہ رحمت والی بارش نہیں ہوگی، یہ بے موسمی بارش ہوگی۔ بارش کا موسم تھا جولائی۔ میں نے قاری صاحب اپنے بچپن میں، اور میں کوئی 300 سال پرانا بابا نہیں، 3 اگست 1984 میں نے اپنے بچپن میں اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت بارش بند ہونے کے لیے اذانیں دی ہوئی ہیں، 7 دن بارش، 5 دن بارش، 4 دن بارش، لیکن حضرت 2021 تک اب یہ حالات ہو چکے ہیں، 4 دن تو دور، حضرت پورا 1 دن بارش پہ جائے تو غنیمت ہے حضرت۔ لیکن دکھ کی بات ہے کسی کو خیال نہیں آ رہا کہ بارشیں کیوں کم ہو گئی، بارشیں کیوں نہیں ہو رہی۔ اور اس پہ ایک حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم کس طرح پتہ چلے تو مخلوق تو خوش ہے اور کس طرح پتہ چلے تو مخلوق سے ناراض ہے۔ آگے سے جواب آیا، میرے کلیم جب آپ دیکھیں نا کہ بارشیں وقت پہ ہو رہی ہیں، پیسہ سخیوں کے پاس ہے، حکمران چنگے لوگ ہیں، تو سمجھ لینا میں مخلوق سے راضی ہوں۔ عرض کی محبوب ملک کس طرح پتہ چلے ناراض ہے؟ فرمایا کلیم جب تو دیکھے نا بارشیں وقت پہ نہیں ہو رہی، پیسہ کنجوسوں کے پاس ہے، حکمران چنگے لوگ نہیں ہیں، تو سمجھ لینا میں مخلوق سے ناراض ہوں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ تینوں ہی باتیں موجود ہیں، بارشاں بھی، حکمران بھی، تو پیسہ۔ پتر اپنی ڈی ایچ کوٹھی بنا لینا تو کون نہ بادری مزہ دے تاں ہی کسی نے بنا کے دے۔ ہاں جی، اپنے ہاتھ میں جی 2 لاکھ کا موبائل اٹھا کے گھومنا کو بہتری تو نہیں، مزہ تو یہ ہے کہ کسی کو بھی لے کے دے نا۔ ہاں یہ نہ سمجھنا پتر، تینوں باتیں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، ہر بندے نے آ کے نا حافظ صابر صاحب جناب ذرا دعا کریو بارش ہو جائے۔ اور آپ میں سے شاید سب کو یاد ہے حافظ صابر صاحب دی دعا، بابا ہاتھ چکتا ہی تو لگتا ہی بابے نے منا ہی لینا ہے، اتنی عاجزی تھی ان کی دعا میں، لگتا تھا بابے نے منا ہی لینا۔ لیکن وہ ملک صاحب کا بیان ہے کہ گرمی اور ہی ودتی جائے، گرمی اور ودتی جائے۔ ملک صاحب وہ کہتے ہیں، کہتے ایک دن حافظ صاحب نے نا مدرسے کا ایک بچہ بھیج کے نا تو مجھے بلایا، کہتے میں گیا، کہتے ہیں حافظ صاحب نے 1000 روپیہ مجھے دیا اور فرمانے لگے ملک صاحب وہ والا قیمہ لے کے آئیو جڑا اپنے گھر کھاندے ہو۔ ہاں جی، کہتے میں گیا، میں نے کسائی کو کہا، میں نے کہا نہ ہڈی پائیں تو نہ چربی پائیں، سونا قیمہ دے۔ کہتے میں نے 1000 کا بڑا قیمہ لیا، کہتے آ کے میں نے حافظ صاحب کو شاپر پیش کیا، شاپر لے گیا، فرمانے لگے ملک جی تسی جاؤ۔ کہتے میں بھی نہیں گیا، میں باہر جا کے نا چھپ گیا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حافظ صابر علی صابر صاحب کرتے کیا ہیں قیمے کا۔ اب بھوپال والا جائے نا تو حافظ صابر علی صابر صاحب کی مسجد میں جانے کے 2 راستے ہیں، ایک مین جہاں سے گاڑی کافی قریب چلی جاتی ہے اور دوسرا وہ پتلا گلیوں والا راستہ۔ کہتے مین راستہ انہوں نے نہیں اختیار کیا، گلیوں والا راستہ۔ کہتے شاپر پکڑا اور وہ گلیوں سے گزر چل کے اڈے کی طرف چل پڑے۔ کہتے میں بھی چھپ چھپ کے پیچھے جا رہا تھا، تھوڑا سا آگے جا کے کہنے لگے ملک صاحب جی پھر آنا ہی جی پھر نہ لاؤ، چھپ کے تیرا نہ آؤ۔ کہتے میں ساتھ چل پڑا۔ کہتے اب بھوپال والا اڈے گئے، اڈا کراس کیا، آگے کھیتوں میں اتر گئے۔ کہتے جب کھیتوں میں اترے نا تو وہاں جا کے آگے کیا منظر کیا ہے، ایک کتی حضرت سوئی دی، بچے انہیں دیتے، لیکن حضرت جاندے ہیں کوئی گڈی والا انہوں اٹ کر گیا تھا جی انہوں نے پچھلیاں لتاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اب وہ جا نہیں سکتی اپنے کھانے کی تلاش میں، اور وہ بچے بھی دودھ پی رہے ہیں، دودھ آ کوئی نہیں رہا، وہ بھی رو رہے ہیں، جو ان کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں میں نے دیکھا کتی دی اکھاں بھی پجی دیاں، وہ بھی آسمان کی طرح منہ کر کے نا، ربا کس طرح دے لوگ نے۔
انہوں نے اپنی کنधां ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਫਿਰ बारिश कित्थों आए फिर कहते आफा साहब ने सिर्फ ये नहीं कि कीमा खोल के आगे रख दिया, नहीं कहते उन्होंने खोल के शॉपर फोल्ड किया ताकि इसको खाने में दिक्कत ना हो। कहते हैं आपने खोल के ना कीमा उसके सामने, वो झपट पड़ी, पता नहीं कितने दिनों की भूखी थी, उसने वो कीमा खाया, सारा ही खा गई और खा के ना उसने अपना मुँह आसमानों की तरफ किया और जो उसकी अपनी एक ज़ुबान थी, कहते हम कीमा खिला के आ गए। मलक साहब का बयान है, कहते जब हम गए ना तो हम गर्मी की शिद्दत की वजह से पसीने में भीगे गए, लेकिन कहते जब वापस आए तो हम बारिश में भीगे आए हैं। पुत्र खुदा दा वास्ते ना इन्ने सख्त हो बंद हो जाना जो सारा कुछ जी अल्लाह नू अपनी मखलूक ना बड़ा प्यार जी, सब कुछ बंद हो जाना जी। पुत्र नरम हो, उज़र कबूल करो, उज़र कबूल करो। रज़ी अल्लाह ताला, मैंने नया नया गुलाम खरीदा था, गलतियां करता था, काम नहीं करता था। कहते माजिर हुआ, मैंने अर्ज़ की महबूब गुलाम गलतियां करता है, कितनी बार माफ़ करके फिर सजा दूँ? आपने फरमाया मेरे अनस जितनी बार तू चाहता है ना तेरा अल्लाह तुझे माफ़ कर दे, तू भी इसको कर दिया कर। नरम हो पुत्र, असी बड़े ही सख्त होंगे थे और इतने सख्त हुए कि हमारी सख्ती से हमारी बहन भी नहीं बची, हम इतने सख्त हुए कि हमारी सख्ती से हमारा भाई भी नहीं बचा। उलमा बैठे हैं जी, शायद ये मेरी बात से इत्तेफाक करें, बड़ी ईद पे जो सबसे ज़्यादा मसला मुझसे पूछा जाता है वो पता क्या है? साइयां नू गोश्त देना जायज़ है कि नहीं जायज़? सबसे ज़्यादा हज़रत जो ईद पे मसला हमें पूछा जाता है, साइयां नू गोश्त देना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? महल्ले में भरा रहा 10 साल हो गए उन्होंने दिता कोई नहीं, साइयां नू पूछण दे। महल्ले च सकी भैन रह गई 10 साल हो गया उन्होंने कभी बोटी नहीं दी, साइयां नू पूछण दे। यार क्या हो गया यार, इतनी अजीज हो गए ने साई तन, इतनी तुम्हें गैर मुस्लिमों पे प्यार आ रहा है, जिन पे प्यार करने का अल्लाह और अल्लाह का रसूल हुक्म दे रहा है उन पे तुम्हें प्यार ही नहीं आ रहा। इसलिए पुत्र दियो साइयां भी, लेकिन जिन्होंने देन का कुरान कहन डे कहने उन्होंने तो दियो ना। नरम हो पुत्र, बातें बहुत हैं, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह कभी मौका देगा। ना मैंने आपका इम्तिहान लेना है और ना मैंने खाला साहब का लेना है, क्योंकि हमने तो फिर जा जाना है, बस उनकी शफकत उन्होंने मौका दिया। तो अल्लाह हमारे खादम बिलाल साहब को सलामत रखे, ये इस तरह माफले से जाते रहे और हमें बुलाते रहे और हम आते रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जी आप एक बात याद रखी नहीं, जितने भी माशाअल्लाह बज़म के काके हैं वो आपने उनके नाम की महफिल सजाई और वो मेरे पीरो मुर्शद फरमाने हैं वड्डे घर जाइए तो शै भी वड्डी मिलती है। जी वड्डे घर जाइए तो शै भी वड्डी मिलती। बस पुत्र इन्ना एक काम करियो कि अपनी झोलियां सीधियां रखियो, झोली ना पुठी कर ली, क्योंकि चलो हजरत ने फिर मुझे छेड़ दिया है। आखिरी फिर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला, हजरत जुनैद माशाअल्लाह जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत। माशाअल्लाह खालिद साहब ने बहुत बड़े ज़रफ़ का मुज़ाहरा किया, तो ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेना उनका, बस ये उनको कहेंगी आ जाएंगे वो। हज़रत ये बज़म वालों के लिए स्पेशली हज़रत सैयदुना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह। आपसे किसी ने सवाल किया हज़रत आपने इखलास कहाँ से सीखा? आपने इखलास कहाँ से, जुनैद बगदादी जी आपने इखलास कहाँ से सीखा? अल्लाह आप फरमाते हैं मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। उसकी हुजूर नाई से इखलास? पुत्र सीखना कभी बंद ना कर, बंदे के बुरे दिन उसी दिन शुरू हो जाते हैं जब वो कहता है मुझे सीखने की जरूरत नहीं। महबूब ने फरमाया गोद से लेकर गोर तक सीखते रहना है। जिस दिन बंदा कहता है ना जी मैं उन मुकम्मल हो गया, समझो काम खराब हो गया, वो सीखने वाले लोग थे, वो सीखा करते थे। अर्ज़ की हुजूर नाई से इखलास किस तरह सीखा?
आप फरमाते फक्र का दौर था, बाल बड़े बड़े हुए थे। कहते मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया तो आपने फरमाया जुनैद जाओ पहले बाल कटवा के आओ। पैसे थे नहीं, बाल कहाँ से कटवाता, पैसे थे नहीं, बाल कहाँ से कटवाता। कहते मैं नाई की दुकान के सामने जाके खड़ा हो गया, वो बाल काट रहा था किसी। कहते जब उसने मेरी जानिब तवज्जो की तो मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा और मैंने कहा भाई तूने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं तो आज पहली बार मेरे अल्लाह के लिए काट दे। कहते हैं उसने ये भी नहीं कहा कि काट के काटता हूँ, कहते उसने मेरा हाथ पकड़ा मुझे ऊपर ले आया। उसको ये नहीं कहा कि काट के काटता हूँ, नहीं, उसको उठा दिया, मुझे कुर्सी पे बैठाया, मेरा सर चूमा, बाल काटता जाए रोता जाए और साथ कहता जाए हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसों के लिए काटे हैं, आज पहली बार मैं अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। अब हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैं भी बैठा सोच रहा था अच्छा कभी अगर अल्लाह भी मुझ पे वक्त लाया ना तो मैं तुझे इसका बदला जरूर दूंगा। आप फरमाते हैं फिर वो वक्त आया कि खलीफा शहर भी मेरा मुरीद हुआ, अबू बकर वास्ती मेरे मुरीद हुए, अबू बकर शिबली मेरे मुरीद हुए, हज़रत अमर बिन उस्मान मक्की मेरे मुरीद हुए हैं जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। फरमाते मैंने पैसों की ना थैली तैयार की और मैं लेके नाई की दुकान पे गया, बाल काट रहा था किसी की, मैंने सलाम करके ना उसको कहा मुझे पहचाना, उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। आप फरमाते मैंने कहा तुझे याद है एक बार तूने मेरे अल्लाह के लिए बाल काटे थे, उसने कहा हाँ याद है। आप फरमाते मैंने थैली आगे बढ़ाई, मैंने कहा फिर ये उसका बदला ले ले, तब नहीं थे, आ जाए हैं तो रख ले। अब आप फरमाते हैं वो मुझे आगे से कहता है या शेख मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए हैं लेकिन अभी तो आपको तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आती है। आप फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ, तो आप फरमाते वो नाई मुझे आगे से कहता है जुनैद जो काम अल्लाह के लिए किया जाए ना फिर लोगों से उसका बदला नहीं मांगते हैं। इखलास इखलास अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बैठ जी बैठ जी। बैठे जी बैठे जी बैठ जाए जी बैठ जाए जी बैठ जाओ ठीक है पुत्र जी ठीक है जी। इखलास हैं जी इखलास ठीक है जी इखलास। फिर इंशाल्लाह जो अमल इखलास से होता है ना फिर उसकी अपनी दुनिया होती है, माशाल्लाह उसकी अपनी दुनिया होती है। अल्लाह सब की खैर फरमाए जी। माशाल्लाह मेरे मसलक का बड़ा खूबसूरत नाम है जी, खुद भी खूबसूरत है माशाल्लाह और पढ़ते भी खूबसूरत हैं। अल्लाह इनकी खैर फरमाए। तो अब आपने बड़ी मोहब्बत से बैठ के ना हज़रत को समाअत करना है, ठीक है। मौसम में बड़ी शिद्दत है लेकिन इंशाअल्लाह हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक जब होता है फिर शिद्दतें शुद्दतें सब ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि शदीद बुखार है इस वक्त। तो मैंने आपको पहले कहा कि मेरी कोशिश होती है कि हमारी वजह से कोई इम्तिहान में ना पड़े है। तो अल्लाह आप सबको सलामत रखे, किसी बंदे ने भी उठना नहीं है ताकि महफल का रंग खराब ना हो, ठीक है जी। किसी एक बंदे ने भी उठना नहीं है ताकि महफल का रंग खराब ना हो। इंशाल्लाह फिर को मौका बनाता है